कटक कौटी किए करेंगे एयरपोर्ट जगह टे दौन चारिबेटिया महानदी हो जाता चारिबेटिया भांगीगला ना। भाईमुंडी संगठन एवं सुभाष संगठन एवं ग्रेटर कटक संगठन मुख्यतः ये 3 जन काम कर अन्य संगठन भी अधिकार अच्छा। एक्चुअली आम आभिमुख्य हूँ जे आम दीर्घ दिन गोटे दाबी रखीचु जे एआरसी चारबाटिया को आपण इंटरनेशनल एयरपोर्ट करा जाऊ एवं सेटा राजधानी कारण राजधानी आपण मैंने जानते जे राजधानी कटक भुवनेश्वर ट्विन सिटी रिंग रोड कैपिटल रिंग रोड साइड रे अवस्थित एआरसी एवं इट इज ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड आगुरी ये संस्था चली 1965 मसीह विजु पट्टनायक से एआरसी को कन्वर्ट करने इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए लक्ष्य थिला जे भुवनेश्वर को गोटे बृहत राजधानी करवा एवं एआरसी चारबाटिया को इंटरनेशनल एयरपोर्ट कले सहर ठू दूर रहा सब प्रकार सुविधा हम एवं 30 किलोमीटर परिधि भर रही कामटा आज पर्यंत रही बर्तमान एआरसी डिफेक्ट अवस्था अच्छी आउ से कार्यकारी होना सरकार बर्तमान जरूरत अच्छी जे आम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जमी तेणु प्रकृष्ट जमीटा थुआई एआरसी चारबाटिया तेणु आमे आम संगठन तरफ आमे कहीलु एवं एमपी महाशय कटकर एमपी महाशय भर्तृहरि महताब से पार्लियामेंट रे यही अनुसार कही एवं आनुषंगिक भाव में देखा गले से एयरपोर्ट एभली अवस्थित जोग्राफिकाली अच्छी जे कैपिटल राजधानी भुवनेश्वर ठू नियरेस्ट एवं सबुठु उत्कृष्ट एयरपोर्ट होगापाई भविष्य अच्छी खाली से नुहे इंडस्ट्री बेल्ट भितर से रही तार चतुर्पार्श्व इंडस्ट्री बेल्ट आपणकर जिते डिस्ट्रिक्ट अच्छी अनुगुल तालचेर आपणकर केन्दुझर आपणकर भद्रक जाजपुर पारादीप जगतसिंहपुर सबूर मूल से मिडिल अवस्था अच्छी नेशनल हाईवे कम्युनिकेशन फास्ट अच्छी 59, 16 एवं आपणकर स्टेट कैपिटल अच्छी जातीय राजपथ ये कनेक्शन अच्छी आपणकर कार्गो हब पाई दि बेस्ट संस्था अच्छी कारण कार्गो पाई आपणकर भुवनेश्वर सहर भितर एभली परिस्थिति नाही जे कार्गो बा जानबाहन कौन जिनपतर आ फरेन पठेयाको हेले आमर सीटा एकमात्र जगह जोटा कि नेशनल हाईवे कड़े अच्छी एवं 16 कड़े थिबा द्वारा ऑल ओडिशार खाद्य सामग्री आरंभ करके जाबतीय जिनिस कार्गो परिवहन पर बेस्ट अच्छी तेणु समस्त प्रकार जेहेतु यहाँ उपकार अच्छी एवं स्पेशली ओडिशा गवर्नमेंट रो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पाई बेसिकली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगाको हेले आज पर्यंत आपण मैंने जानी जिते स्टेट अच्छी सबुठ गोटे बड़ बड़ सहर अच्छी आम एकमात्र सहर कटक भुवनेश्वर जोटि कि बड़ सहर आम एपर्यंत परिभाषा जानिनु गवर्नमेंट आमको रिकग्नाइज करनी तेणु आम अनुरोध करुचु कटक भुवनेश्वर को मिसई बृहत सहर करा जाऊ एवं एआरसी चारबाटिया को यूज करा जाऊ जहाँद्वारा कि कैपिटल द्रुत इकोनॉमिकल अग्रगति हम एवं कैपिटल तार परिसीमा बढ़ीज एवं अर्थनैतिक जो सुजोग आम पाइबा बेसिकली एआरसी चारबाटिया होगला कटक स्पेशल डेभलप हम कटक पुराणा कटक 1000 वर्षर कटक तेणु तार उन्नति हवा संगे संगे राजधानी जो सुंदरता राजधानी जो विशालता से कार्यकारी हम तेणु आम अनुरोध करुचु गवर्नमेंट को आम रिक्वेस्ट करुचु जे गवर्नमेंट या भितर पुंखानुपुंख अनुसंधान करंतु जियोग्राफिकल स्टेज रे जहाँ अच्छी ताकू अनुसंधान करंतु एवं राजधानी पर प्रकृष्ट एयरपोर्ट बोली भावंतु आ जदि यहाँ करा जाए तांकर जो स्वप्न अच्छी 2023 कि 2047 जो योजना अच्छी से प्रकृष्ट जगह हूँ एआरसी चारबाटिया तेणु मोर अन्य बंधु मैंने भी अच्छा कहे किंतु आम एतिक अनुरोध करुचु जे चारबाटिया एयरपोर्ट हूँ राजधानी उत्कृष्ट एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दिगरे जत्नवान हूँ आम आज जो पदयात्रा करके आसीचु तार मुख्य उद्देश्य हूँ आमर सांसद भर्तृहरि महताब जो एयरपोर्टर प्रस्ताव देते से प्रस्ताव को आम स्वागत करुँ कटकवासी से समर्थन में आज पदयात्रा करके मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को आम दाबीपत्र रखू और अनुरोध करूँ कि ओडिशा रे चारबाटिया जो प्रस्ताव दिया एयरपोर्ट पर यहाँ हूँ सबुठ गोटे सुंदर और स्वागतजनक पदक्षेप आप जो आप पुरी में करने चाहते आउ जोटी करते सरकार 4 टाइम्स इन्वेस्टमेंट जगह ये 1 टाइम स्वल्प पैसा इन्वेस्टमेंट कर एयरपोर्ट टी पाइपर तेणु आम सहरवासी तरफ अनुरोध करुँ सरकार ये प्रस्ताव भाव तर्जमा करूँ और केन्द्र को प्रस्ताव दिंतु कि ये एयरपोर्ट हाँपाई ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी
ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ଥ୍ରୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ପୁରୀ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବନି ପ୍ରଥମ କଥା, କାରଣ କଟକଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବହୁତ ଫ୍ୟୁ ରାସ୍ତା, ବହୁତ ପାଖ, 20 ମିନିଟ୍ ରାସ୍ତା, 15 ମିନିଟ୍। ଆପଣ ଏଇଠୁ 40 କିଲୋମିଟର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବେ, ଆପଣ ଏଇଠୁ 50 କିଲୋମିଟର ପୁରୀ ଯିବେ, ଆପଣ ୱାଇ ନଟ୍ କଟକ 20-25 କିଲୋମିଟର ଯିବେ, ପାଖ ହେବ, ସୁବିଧା ହେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର MLA ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ୱାଇ ନଟ୍ କଟକ କେତେ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପାଖରେ 4 ବାଟିଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଯେଉଁ 4 ବାଟି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଡିଫଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏଇଟା লিগালি অলরেডি পাইଯାଇଛୁ, ତ ସେଇଟା ବେକାର ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେଟାକୁ ଯେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନାଁ ହେବ, ରେସପେକ୍ଟ ହେବ, ଆସନ୍ତା କଟକବାସୀ ବି କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ ସରକାର ଆଇଲା କଟକ ପାଇଁ କାମ କରି ଦେଖେ। କାରଣ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଚାରିବାଟିଆରେ ପ୍ରାୟ 2200 एकरରୁ 5000 ଏକର ଉପରେ ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟଟି ଆମେରିକା ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେଇଟା ଏଆରସି ଚାଲିଥିଲା, ଆଭିଏସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ସେଇଟା ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଆରସି ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ସାଂସଦ, କଟକ ସାଂସଦ, ତାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ କାର୍ଗୋ ହବ୍ ପାଇଁ ସେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ 2 ଥର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କଟକରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉ ବୋଲି। ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? 25 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସରକାର ଥିଲା, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିପାରିଲେନି ଯେ ଏତେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସେଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ହେଲେ 25 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସରକାର କାହିଁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି? ବିଜୁ ବାବୁ ସେଠି ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ମଝିରେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ ଦେଖୁଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କହୁଥିଲେ କି ବିଜୁ ବାବୁ ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ସିଭିଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେଟାକୁ ତାପରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କରିଥାନ୍ତେ ଚାରିବାଟିଆଟାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ତାପରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ପୁରୀ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ସେ ଜମି ମାଫିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ସେଠି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ ବେପାର ପାଇଁ ସେଠି ସେ ପୁରୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ କଲେ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏମାନେ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସରକାର ଯିଏ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଆମ କଟକ ସାଂସଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେଣି ଯେ କଟକରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରାଯାଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି 2 ବର୍ଷ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଟକରୁ ଆମେ ଚାଲିକି ଆସିଛୁ, ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆଇଛୁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆଇଛୁ କି କଟକ ଚାରିବାଟିଆରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣିବେ କି ନ ଶୁଣିବେ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନି କି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନୂଆ ସରକାର ଶୁଣିବେ, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଶୁଣିବେ ବୋଲି ମୋ ଆଶା ଅଛି।